Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yakni di majelis taklim dalam rangka bermajelis taklim. Yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita malam hari ini dimasukkan pula dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat sehat dan waktu luang, yang banyak manusia melupakan nikmat sehat dan waktu luang tersebut sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, nikmatani maghbunun fi makatsirun minan nas asyad wal faragh. Ada dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Apalagi malam hari ini, setelah asar tadi hujan, sehingga banyak yang terhalang untuk tidak hadir. Tidak hadir. Sebenarnya bisa saja hadir itu. Ada mantel kok saiki kok. Cuma karena mungkin udan ket gemang kan ya dingin. Nek sing tuwa mungkin kayak Pak Mbah Ismuri ngono ya kanyeben. Tanpa terasa ternyata sekarang kita sudah masuk bulan Rajab. Jadi bulan Rajab itu bulan termasuk bulan haram. Bulan haram diantaranya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi yang ngurut itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Terus kemudian Rajab. Dan di bulan-bulan haram ini dianjurkan, ditekankan untuk kita beramal soleh sebanyak-banyaknya. Beramal soleh sebanyak-banyaknya. Sehingga sebenarnya tidak ada hadis-hadis yang khusus mengkhususkan, yakni diantaranya misalnya sholat khusus bulan Rajab, puasa khusus bulan Rajab, itu tidak ada. Yang benar adalah kita dianjurkan untuk melakukan ibadah sebanyak-banyaknya berupa apapun, baik baca Al-Quran, baik sholat, baik ibadah puasa, karena Rasulullah SAW di bulan Rajab sendiri pun memperbanyak puasa. Jadi Rasulullah SAW menurut para sahabat Nabi, Rasulullah nek kadung gak poso, kaya-kaya Rasulullah gak tahu poso, ngono modele. Nek kadung poso, kaya-kaya gak poso, yakni di bulan Rajab itu lebih banyak beliau berpuasa daripada tidaknya di bulan Rajab. Namun tidak sampai 1 bulan penuh. Bahkan Rasulullah SAW melarang puasa bulan Rajab 1 bulan penuh, dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis disebutkan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Anolid, baca nanti ya. Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanha an syami Rajabin. Rasulullah SAW melarang dari puasa bulan Rajab kullihi, semuanya, yakni dilarang semua bulan Rajab untuk berpuasa, yakni 1 bulan penuh dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li ayyattakhidha idan, agar supaya tidak dijadikan hari raya. Karena apa? Ketika 1 bulan itu puasa penuh, maka setelah itu hari raya sebagaimana bulan Ramadan. Makanya tidak boleh, Rasulullah SAW ini termasuk diantara dalil bahwa seorang muslim itu tidak boleh puasa terus-menerus sepanjang tahun. Di antaranya dalilnya iki, di antaranya yakni apa? Rasulullah melarang bulan puasa di bulan Rajab penuh. Penuh 1 bulan dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki nek gak diilmui wong gak denger. Dikirane nek wis puasa kabeh saulan penuh malah luwih apik, padahal gak sesuai sunah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi
penuh atau banyak tidak menunjukkan lebih baik. Lebih baik ya apa? Mencontoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW nggak pernah puasa sepanjang masa, sepanjang tahun. Itu tidak pernah. Ya. Dan Rasulullah SAW tidak pernah puasa bulan Rajab sebulan penuh. Bahkan dilarang oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali di bulan Ramadan. Ya. Sehingga kita memperbanyak puasa, diantaranya puasa-puasa sunnah. Ya, di bulan Rajab dan di umum sebenarnya nggih Pak nggih. Umum di seluruh bulan nggih. Yakni di bulan seluruh bulan ya, kecuali bulan Ramadan khusus puasa wajib nggih. Jadi puasa misalnya puasa Senin Kamis ya, karena Rasulullah SAW paling sering puasa Senin Kamis. Ya. Ya, dikabarkan bahwasanya terus Rasulullah puasa Senin Kamis itu karena di hari Senin dan di hari Kamis itu amalan kita diangkat. Di antaranya puasa hari Senin itu adalah fi wulidu wa fi unzila alayya. Pada hari itu Nabi Muhammad dilahirkan, maka disunahkan puasa hari Senin Kamis. Terus puasa di antara puasa yang dilakukan misalnya puasa Daud, pokoknya umum saja, atau puasa Ayyamul Bait tanggal 13, 14, 15 itu di seluruh bulan bisa. Maka kita lakukan di bulan Rajab misalkan ya. Bagi yang mampu berpuasa nggih, nek sing lara lambung kaya aku ngene iki gak kuat puasa, tak eman-eman tak nggo somben Ramadan. Tak eman-eman tak nggo somben Ramadan. Mergo apa nek iso Ramadan iki wis waras tenan wetenge iki kan ngono. Apa asam lambunge iki. Mergo gak oleh telat mangan malahan kan ngono. Terusan apa neh? Puasane sing disunahno misalnya puasa awal bulan, akhir bulan, banyak sekali puasa dan kemudian yang terakhir puasa mutlak. Ya puasa gitu saja, puasa mutlak nggih. Puasa mutlak pokoknya puasa sunnah lillahi ta'ala itu di bulan apa saja dibolehkan dan disyariatkan, namun tidak boleh 1 bulan penuh terutama di hari Rajab. Karena apa? Rasulullah di seluruh bulan nggih, mulai bulan Muharram sampai bulan apa itu Dzulhijjah ya, sampai Dzulhijjah itu Rasulullah itu semuanya ada puasanya di bulan-bulan tersebut, namun yang paling banyak puasanya di bulan Rajab diantaranya ya. Dan itu pun tidak boleh seluruh bulan. Berarti ya kita lakukan saja, misalnya amalan solehnya bukan puasa saja, sholat misalnya sholat sunnah. Ya, sholat sunnah contohnya misalnya sholat tahajud atau sholat sunnah qobliyah ba'diyah, kita semakin mempeng, semakin khusyuk, semakin memperpanjang misalkan, itu lebih baik nih. Karena pahalanya lebih besar di bulan-bulan haram. Terusan sholat yang lain, sholat duha. Terus kemudian lagi sholat tahiyat masjid, qobliyah masjid. Qobliyah ba'diyah, sholat tahiyat masjid dan lain sebagainya. Dan yang terakhir sholat sunnah mutlak. Kan ada juga sholat mutlak, pokoknya butuhnya sholat sunat ngoten mawon nggih. Nah itu yang penting gak ning nggone jam-jam sing haram, misalnya bar asar nggih. Terusan apa iku? Ya napa meneh sing mboten alih iku bar subuh gitu. Terusan pas matahari di atas kepala itu juga tidak boleh diantaranya. Nah, yang selain itu silahkan saja, banyak baca Al-Qur'an juga boleh, semua amalan-amalan soleh. Nah, kemarin kita sampai kepada al-masalatus tsalitsah nggih, masalah yang ketiga dari bab buang hajat nggih. Dari bab buang hajat nih, yakni al-babu tsalitsu, tentang buang hajat dan adab-adabnya nggih. Sekarang al-masalatus tsalitsah nggih. Kemarin sudah 2 masalah nggih. Yakni masalah pertama napa kayak istinja nggih, masalah istinja nggih. Istinja ambek istijmar. Masalah kedua menghadap kiblat dan nyingkuri kiblat ketika buang hajat nggih. Jadi kita nggak boleh menghadap kiblat, nggak boleh nyingkuri kiblat. Dan pembahasannya kemarin. Sekarang al-masalatus tsalitsatu, masalah yang ketiga. Al-masalatus tsalitsatu utai masalah sing nomor 3 iku sesuatu yusannu nggih. Yakni amalan iku isine. Amalan yusannu kang den sunahake apa fi'lu nglakoni amalan mau lidakhilil kholai krana to marang wong kang nggih. Lidakhilil kholai marang wong kang apa iku masuk tempat buang hajat, ngoten nggih. Marang wong kang masuk tempat buang hajat. Jadi enggak harus WC, tempat buang hajat itu dulu ning zaman Nabi ku ya ning gone ning gone ora-ora. Cara mono cara kene ning gone ora-ora, tapi ning kono wis
mire aduh nganti ra ketok wong ngono ning gone ora-ora iku ya tempat buang hajat jenenge. Nek ning gone desa-desa ning gunung-gunung ning daerah dhuwur-dhuwuran kuwi ning gone jumbleng ning gone omah ngono gone. Nggih, jumbleng. Enggak harus WC apik kaya kene ngono enggak harus. Pokoknya yang penting tempat yang dikhususkan di situ untuk buang hajat. Yusannu den sunahake lidakhilil khalai maring wong kang masuk tempat buang hajat apa qaulu berdoa, yakni mengucapkan bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, Allahumma ya Allah inni sak temen ingsun iku a'udzu berlindung sapa ingsun bika kelawan panjenengan ya Allah minal khubuthi saking nggih setan laki-laki wal khaba'ith lan setan perempuan. Mulane nek mlebu WC, mergo WC iku nggone setan, nggone jin setan nggih, setan jenis jin nggih. Ning WC iku ana setan perempuan, ana setan laki-laki. Dhek pengine ngawasi aurate wong lanang utawa wong wedok. Nggih, mulane kadang-kadang nek mlebu WC gak berdoa, iso-iso ning kono dibedo, nggih. Iso-iso dibedo, kadang-kadang malah ngantek apa kadang-kadang tibone WC terusan moro-moro stroke itu bisa jadi kadang-kadang bisa jadi itu karena diganggu. Rata-rata kan ngono. Meskipun bisa diilmiahkan kadang karena misalnya keadaan darah dhuwur terusan mandi misalnya. Tapi apa itu ada kemungkinan di situ diganggu setan gitu. Dan bahkan kadang kesurupan karena setannya kadung seneng nggih roh aurate seneng nggih, kesengsem nggih. Akhirnya diganggu nggih. Kenapa iso ganggu? Iso ganggu dia mlebu WC gak bismillah kok kan ngono. Gak berdoa nggih. Nah, nek bismillah, piye nek bismillah? Nek bismillah mlebu WC nek wis maca bismillah, iku ning kono aurate ditutupi karo Allah Subhanahu wa taala, dikai satir, dikai penghalang antarane dekne ambek jin. Nah, dadi jine gak roh wis gak bajunan lah, jine gak roh, tapi nek gak maca doa, gak bajunan jine roh wong udo kan ngono. Oh, cara ketok ngono, cara difilmno ketok ngono kaya wah. Diincengi setan-setan niku sampean nek ra bismillah mlebu WC. Wa indal intihai lan ing dalem nalikane rampung nggih. Intihai selesai nggih, rampung wal khuruji lan keluar nalikane wis rampung terus keluar konggone tempat buang hajat. Nggih, dianjurkan pula berdoa ghufranaka nggih. Ana kesunahane nggih. Ghufranaka nggih. Disunahkan pula ketika keluar yakni qaulu ghufranaka nggih. Nyuwun ngapura sapa ingsun ka ing panjenengan ya Allah nggih. Wa taqdimu rijil yusra lan mendahulukan nggih kaki kiri indad dukhuli ing dalem nalikane mlebu dhisikno kaki kiri. Suwalike mlebu masjid. Mlebu masjid diliksekno kaki kanan nggih. Nah, begitu pula sebenarnya masuk rumah pun bisa dikiaskan pakai kaki kanan karena nek mlebu WC kaki kiri nggih, mlebu tempat-tempat kotor iku kaki kiri. Nah, wal yumna lan apa iku dhisikno nggih. Dhisikno kaki tengen indal khuruji nalikane metu. Nek metu dhisikno kaki tengen. Iku kadang-kadang wis sering lah isih eling-eling. Isih eling-eling mlebu meneh gak non? Iya, nek gak diangger wis ning lawang nek gak dieling-eling kleru kadang. Ya dieling-eling. Nek mlebu kaki kiri, nek metu kaki kanan nggih. Nek masuk masjid mlebu kaki kanan, metu kaki kiri sebaliknya nggih. Dan berdoa nggih. Yen dan berdoa ya. Ana doa-doane nggih. Jadi doa-doa itu banyak sekali sebenarnya. Doa pergi keluar rumah terus sampai ke masjid itu doane akeh. Di antaranya doa keluar rumah kan wis bismillahirrahmanirrahim. Karepe masjid kan keluar rumah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah iku nggih. Terusan ana neh Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au zala adima au dama au ajhala alayya. Wis doa kuwi wis aman nggih. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au zala. Dadi wis gak bakal tersesat dan tidak bakal disesatkan nggih. Gak bakal apa iku tergelincir, gak bakal digelincirkan nggih. Doane seperti itu. Doane bagus-bagus iku sebenarnya gelem ngapalno nggih.
Terus ana Allahumma ij'al fi qalbi nuron wa fi lisani nuron wa fi basari nuron wa an yamini nuron wa an shimali nuron wa min fawqi nuron wa min tahti nuron. Allahumma ij'alni nuron, Allahumma aqini nuron. Sebenere iku cara diketokno Allah dikei cahaya kabeh wis kaya wali-wali ning film kuwi. Anggene gelem berdoa ngono. Dadi doane masyaallah luar biasa nek berdoa jenenge iku anugerah asline. Ya apa iku doa-doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wis sungguh luar biasa. Ngono kadang wong isih kadang yo nganggo doa-doa, kadang wong sing ahli-ahli bid'ah nggawe doa-doa bid'ah yo rugi. Kan wong wis dicawisi doa Nabi Muhammad SAW, doa sing apik ngono yo diwaca artine ku doa-doa niku masyaallah luar biasa. Asline wis metu wis pede lho asline. Nek berdoa, kula ku nek wis berdoa metu ku pede, Pak. Dadi sepeda gak ngarah di gamane gak ngarah di srimpung wong, ya gak ngarah disesatno wong kan ngono. Terus nek wis numpak pedah nek wis berdoa iku apa? Allahumma sakhkhara lana hadza wa ma kunna mukrinin niku. Iya ya, lali aku nek budal biasane eling numpak pedah iki. Allahumma sakhkhara lana hadza wa ma kunna mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun niku. Nek wis berdoa iku kan apa? Karena apa kendaraan wis sing nyetir wis Allah Subhanahu wa taala sing ngarahno, sing menggerakkan, sing menjalankan Allah Subhanahu wa taala. Nek wis berdoa wis yakin wae. Santai wisane. Wis ditanggung karo Allah Subhanahu wa taala. Pokoke nek wis berdoa, doa-doa sing diajarna Nabi Muhammad SAW kita harus mantep semantep-mantepnya. Metu anggere berdoa aman. Santai ngono. Nek ternyata gak aman, mungkin digawe lali karo Allah gak berdoa. Muga kita memang sering lupa, mungkin gugup terus lali gak berdoa. Atau memang karena tidak terlalu dibiasakan sehingga lupa juga berdoa. Biasanya kalau nek lali leren dhisik. Leren dhisik tak ulangi berdoa. Kula nate konggone lunga iku ning perjalanan luwali tengah dalan luwali gak berdoa. Bareng bar kuwi terus berdoa gang sediluk isih meso tiba kecelakaan. Mungkin umpama gak berdoa malah nemen menawa sampe gak pipi ya. Tapi tiba tenan. Padahal elengku lagi, Pak. Elengku lagi oh ya urung berdoa. Leren. Oh gak leren lek kuwi masalahe aku sampean Pak Peda, aku berdoa ngono lho langsung berdoa. Ya, ternyata jarak sekitar 2 kilo kecelakaan aku. Terus aku bar kecelakaan aku lah isih cara mono isih ngene, saya bersyukur. Mungkin gemang nek gak tak susul berdoa ketika eling, mungkin tambah nemen ngono mungkin. Ya, seperti itu. Kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian wa alla yakshifa lan ing yen ta ora nggih. Lan yen ta ora wa alla yakshifa lan yen ta ora apa iku nyingkap mbuka nggih. Sapa ahad, yakni sapa wong sing arep buang hajat mau auratahu ing aurate man hatta yadnua sehingga dekat nggih. Utawa rendah sehingga rendah nggih. Yadnu artinya rendah. Minal ardi saking bumi. Yakni dhekne iku nek wis rendah, yakni nek wis posisi duduk jongkok lagi dibuka. Mergo apa? Mergo ning kono iku nek iki sing dimaksudkan ning gone tanah lapang, Pak. Tanah lapang iku ben gak ketok wong kan. Mulane Rasulullah kan pernah kencing berdiri iku ning karena apa di tempat sampah nek ndodok engko bajune kok kotor kan seperti itu sehingga pernah kencing sambil berdiri. Sekali tempo Rasulullah pernah kencing sambil berdiri. Dalam keadaan hajat atau daruratnya. Jadi nek membuka aurate, misalnya nek tempat lapang nggih, tapi tempat lapang pun ana syariate kok ning mburi iki, yakni mlaku adoh golek tempat sing wis nek diawasi wong ra ketok. Nek saiki gampang nek perjalanan di sepeda motor misalnya perjalanan adoh kaya apa ngono ning ndi-ndi ana masjid, leren masjid. Mulane masjid itu misalnya ana wong leren terus mokur pipis tok, ngono asline gak masalah. Pipis terus mungkin wudu ngono tok, misalnya ora usah mlebu masjid yen butuhe pipis misalnya ndak masalah memang. Wong memang iku termasuk amal jariah wong sing gawe jeding iku mau. Itu termasuk amal jariah. Kan ndak ada masalah. Kadang-kadang kan ana wong sing mangkel. Wong leren masjid mokur dinggo nguyuh tok, kan kadang ana wong ngono. Gak masalah sebenarnya iku nggih. Memang butuhe jan hajate ape buang air tok dhek perjalanan safar misalnya kok bokon leren mlebu masjid salat bareng kan gak kemestian dhek buang hajat tok ya silakan kan dia safar kan ngono. Ndak ada masalah sebenarnya. Masjid itu berarti tahu
Nah, tahu aturan agama kalau kencing di masjid lah. Kadang wong niku sopir atau apa itu kan langsung nguyuh ning ngurine motor wong loro justru ndak tahu apa najis itu ndak tahu agama. Justru malah iku wong sing apik kan ngono nggih. Karena apa tetep golek tempat sing bersih kan. Mungkin juga dekne kok ngisi kotak kan. Ya orang ngisi kotak gak masalah nggih, karena itu memang disediakan amal jariah bagi orang yang menyediakan kan ngono. Dan masuk amal jariah juga bagi yang membersihkan. Amal jariah itu berjalan terus. Timbang karo ngamping ning lawang truk ngono tok wae. Ambek ngadeg moko diobat tok. Iya minimal kan jane di apa istijmar to minimal enggak wis mbah Langsung di memang ndak tahu agama. Nah nggih. Nah seperti itu nggih. Jadi gak apa-apa misalnya di masjid wong safar atau selerene masjid turu itu sebenarnya juga gak masalah sebenarnya nggih. Sebenarnya gak masalah karena masjid itu milik umum Baitullah nggih. Lah sedangkan takmir masjid itu sebenarnya itu adalah apa? Ning kono orang-orang yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Dekne ning kono resik-resikne masjid, nyapu nang masjid nggih. Iku sebenarnya untuk ganjaran kanggone Allah Subhanahu untuk opah nggih kanggone Allah Subhanahu wa taala kudune ikhlas nek ana wong turu misale memang kelelahan perjalanan yo ndak masalah sebenarnya. Nah nek kula niku riyen nate nggih. Kula niku riyen nate. Ini masjid kono, masjid santren Wangilan. Jelas iki alamate ini. Kula niku bar salat Isya iku ndres Al-Qur'an. Kan waktu naik-naike iman ngoten niku kan semangat to, Pak nggih. Kan wong kadang nek naik iman masyaallah maca Al-Qur'an sendiri ku sampai bener-bener menghayati, bener-bener aras-arasen wis ngoten nggih. Aras-arasen wis kula niku maca Al-Qur'an aras-arasen wis bar Isya iku. Ternyata diloroi, wis nam muleh sesuk neh ngono. Diloroi ngono karo gampangane takmir sing tukang nutup lawang yo. Muga apa-apa dikancing wisan lawange. Lho. Ya kan nyoro lah hal seperti ini loh sing repot sebenarnya nggih. Sing repot sebenarnya harus seperti ini. Seharusnya masjid itu sebenarnya buka 24 jam sebenarnya masjid itu. Masjid itu sebenarnya buka 24 jam. Nek ana wong kok ternyata sampeyan isih ning kono kok wonge isih asik beribadah, njarno ae muga iku termasuk tamune Allah Subhanahu wa taala. Tunggu sampai dia keluar. Karena iku tamune Allah Subhanahu wa taala ngono. Saumpama pengen dikancing, tapi nek cara kula masjid iku gak usah dikancing. Masjid iku saumpama ana barang berharga iku ada tempat khusus barang berharga. Misalnya nggon mesin-mesin iku ya ana tempat khusus yang dikunci ya khusus kuwi wae. Nek masjidnya sebenarnya ndak, karena iku dienggo iktikaf apa iku enggak ada batas waktu. Sebenarnya seperti itu nggih. Aku waktu apa apa jenenge iku semangat-semangate cara mono iman lagi naik-naike maca enak sewantai waras-arasen wis mboten diobrak-obrak dikongkon mulai. Nate kula. Dan kasus iki gak kula tok, ternyata kemarin kula pas nyetel video ternyata terjadi juga kasus iki ning gone Pak Toha, ngerti Pak Toha Abror. Pak Toha Abror Bojonegoro. Dene diusir takmir masjid perkara apa? Iktikaf ning masjid bengi-bengi ape ditutup lawange diusir kongkon metu. Jadi ternyata sama kejadiannya. Cuma bedanya kan kuwi takmire masjid sing ngusir iki mau. Ternyata ketemu Pak Toha di jalan nggih arep nekani pengajian. Ternyata pengajiannya sing ngisi Pak Toha. Ternyata sing tak usir mangu sing ngisi pengajian ngono ternyata. Iku kasusnya malah lucu. Iku pernah. Jadi memang terjadi seperti itu. Memang masjid itu fenomenal nggih. Ning Indonesia itu harusnya tidak ditutup sebenarnya nggih. Nek cara kula sing dadi takmir masjid, nah barang-barang berharga saumpama ada itu ditaruh di kamaran tersendiri nggih. Sehingga gak khawatir nggih. Nah, masjid dibuka 24 jam nggih untuk itikaf. Paling berharga yo mic ngono. Nggih, lha nggih paling mic apa nah? Nek cara kula kotak pun sebenarnya tidak masalah kok. Jadi rokok niku kotake yang Napa? kotake berangkas, Mbak. Matok tenan.
Nggih. Dadi ngoten nggih. Dadi iku termasuk mulane umpama ana wong safar tengah wengi kan dia masih bisa masuk masjid kan ngono. Wong jaman sahabat wae ana sing turune masjid dijarno karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok. Mulane sing penting ya tetep tahu aturan ya aja ngrusuhi masjid lah ngono tok to. Ya dikei peringatan mawon nek ngrusuhi masjid ya dikei peringatan mawon, dikei pelajaran. Kan wong ora ngerti kan. Nek wong ngerti kan gak ngarah ngrusuhi masjid umpama turune masjid lah kan ngono. Boleh-boleh saja turune masjid. Jadi apa iku mbukake aurat itu ketika wis perek bumi nggih. Yakni nek wis ndodok nggih. Terusane nek mlebu nganggo sikil kiri, nek metu nganggo sikil kiwa. Ngoten nggih. Duh, kleru kiri kok ambek kiwa. Kiri ya ambek kanan ya, salah paham nggih. Nah, nek keluar nggak pakai kaki kanan nggih. Wa idza kana lanalikane ana nggih sapa wong nggih sapa man nggih wong sing arep apa iku buang hajat mau masuk tempat buang hajat nggih. Wa idza kana ana sapa man sing arep buang hajat mau fil fadoi ing dalam tempat terbuka. Yustahabu mongko den sunahake lahu kedue man apa alif adu menjauh disunahno menjauh nek tempat terbuka ben ora ketok wong. Wal istitaru lan menutupi diri. Misalnya kan ning padang pasir misalnya rombongan kan ngoten lho Pak. Rombongan wong akeh tempatnya misalnya ning padang yang luas nek ape buang air ku ngadoh saka rombongan, ngadoh sampai diawasi ku wis gak jelas kan ngoten. Nggih iki gak ketok ya gak jelas nek padang sing gak ono grumbule gak ono apane kan leter kan gak iso. Sampai gak kelihatan masih gak jelas. Diawasi kedudukan wis gak jelas kan. Jadi yustahabu mongko den sunahake lahu kedeman apa alif tadu menjauh wal istitaru lan menutupi diri hatta layura sehingga ora den tingali nggih. Den tingali sapa man mau. Jadi dhek sampai gak bisa dilihat nih. Saumpama dhek duwe satir, gombal to apa ya gawe satir. Bisa menutupi diri mesti gak sampai aduh. Nek gak nggawe aling-aling apa blas sampai aduh sampai dilihat gak jelas wis gak ketok didelok. Angel ngono ya nek saiki yo mang mampir masjid gampang. Meneh dek wonge santai lungone ambek ditinggal itikaf dhisik kan enak. Hatta ambek ditinggal ning kono apa buka bontot cara ngono enak juga. Kula nek lunga-lunga senenge ya mampir masjid buka bontot. Ngoten. Hatta layura sehingga ora den lihat nggih. Wa adilatu dalika utai dalile mengkono kabeh ku mau ono dalile kulih yo sekabehane. Mulane ilmu ku ono dalile kudune gak ngarang. Ono hadise kudune nggih. Paling tidak kaule para sahabat nggih. Yaiku hadis Jabirin radhiyallahu anhu qala nggih. Dadi hadis Jabir nggih. Kharajna metu sapa kita ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sertane Rasulullah sallam fi safare ing dalem lunga. Wa kana lan ana sinten Rasulullah sallam iku layati ora teka sinten Rasulullah sallam al baroza ing tempat buang hajat hatta nggih hatta ya taghayyaba sehingga menghilang nggih sinten Nabi fala yura mongko ora den tingali sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi nek Nabi arep buang hajat ning tempat yang lapang ketika bepergian nggih maka Rasulullah berjalan menjauh sampai tidak kelihatan. Ya ngono. Berjalan menjauh sampai tidak kelihatan nggih. Wa haditsu Ali radhiyallahu anhu qala. Mulane kadang-kadang ngantek ketinggalan rombongan bereng Mas buang hajat. Nggih. Ora di absen. Ngantek iso ketinggalan rombongan bereng kadang-kadang. Nek Ibunda Aisyah ketinggalan rombongan apa perkara ora pas di absen perkara awake enteng sek cilik ya sehingga apa iku dipangkul ora krasa ana wonge gak ana wonge gak krasa sehingga keri ngono. Hadits Ali radhiyallahu anhu lan hadis Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala. Ngendika sinten Sayyidina Ali qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sitruma bainal jinni wa aurati bani Adam. Sitruma utawi aling-alinge perkara bainal jinni ing dalam matarane jin wa aurati bani Adam lan aurate bani Adam idza dakhala ing dalam nalikane mlebu sapa bani Adam al khallaa ing tempat buang hajat iku ayyaku la yen to ngucap sapa
Bani Adam bismillah yang ngucapan bismillah. Ngucap bismillah tok wis cukup sebagai penghalang dari penglihatan jin. Nek mulane nek klambi nek apa bismillah ngono tok wis cukup. Wa hadits Anasin lan hadis Anas. Gampang asine wong-wong iku cumae ora dikulinakno sehingga lali. Kabeh kudu dikulinakno. Kadang doa-doa sing wis dihafalno cah TPA iku gedene lali. Kena apa? Mergo gak diamalno. Sesuatu nek diamalno gak ngarah lali. Mulane apalanku kadang-kadang tak ngimami ku asline aku ambek eling-eling nek ra ngono ilang lali warikane kan. Angger wis dienggo ngimami kok isih eling ku biasane semua mancep ngono. Sing liya-liyane apalan-apalan biasa iki angger rong mancep tenanan dienggo ngimami yo lali kelalen. Kelalen modele ngono iki. Dienggo ngimami salat, dienggo salat ngono wis kelalen. Nek go ngapal tenanan kudune wis ngelowo tok tenanan. Nek sing lagi apal-apalan wis prayo jorok. Mesti kelalene. Moga kadang bulet ngono iku kan. Wis ngerti iki bahasa Arab ada gampang. Luwih gampang golekane. Ngerti bahasa Arab roh artine iku luwih gampang golekane. Mergo maca iku dekne roh urut-urutane artine ngono. Masalahe kan di situ. Heeh. Tapi nek ngapalnone kecil lek gak roh artine lah iku canggih Pak lah, Pak. Ya, nek wong wis tuwa iku kudu roh artine. Roh arah-arah artine. Mergo wong tuwa iku hafalane iku rada anu, dielingno lewat kuwi mau, lewat artine diantarane. Terutama ngapalno iku sering ngapalno iku sing membantu ya ilmu nahwu iku membantu tenan. Iki mang ha to hu. Nah ngono iku kan berarti ndelok siakul kalame ning kono ternyata pakai hu atau pakai ha itu lagi ketok. Langsung hafalannya pasti pakai iki terus dibuka ternyata betul kan seperti itu. Membantu sekali memang. Jadi ilmu itu membantu sekali untuk menghafalkan nek ora ngapal tenanan. Wa hadits Anas radhiyallahu anhu nggih. Hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu. Kana ana sinten Nabi sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala nalikane mlebu sinten Nabi Muhammad al-khala ing tempat buang hajat kala ngucap yakni ndonga sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya. Allahumma ya Allah, inni satemene ingsun ku a'udzu berlindung sapa ingsun bika kelan panjenengan mil khabasi saking setan laki-laki wal khaba'is lan setan perempuan. Jadi berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan gak iso diganggu. Jadi awak dhewe nek pengen diganggu ku gampang. Mergo wong kadang stres saithik ngono iso gampang diganggu perkara gak berdoa-doa. Kadang wong stres masalah akeh kan stres. Pikirane murak-marik kan ngono. Nah, iku mudah diganggu ketika dekne gak berdoa. Nah, tapi nek wong sing berimane sempurna iku gak iso stres. Mergo masalah sebesar apapun dia itu pasti mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan nanti terasa ringan nggih. Angger wis ana masalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Wis poenak ayem mati. Sampean misale sepeda hilang. Sepeda lho iki. Misale innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wis kabeh iki wae Allah, kita iki wae Allah. Ya wis terserah Allah kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wa inna ilaihi rajiun kita akan kembali kepada Allah mendapatkan pahala nggih dari ujian misalnya sepeda hilang ku mau kan. Kita iku wis kehendake Allah nggih dan kita akan diberi pahala atas hilangnya sepeda iku mangkan ngoten. Terus ana lanjutane doa sing diajarkan Nabi Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah berilah pahala terhadap musibahku wa akhlif li khairan minha. Dan berilah ganti yang lebih baik dari yang musibah tersebut, yakni lebih baik dari sepeda sing ilang iku mau. Mulane umpama ndek sepeda ilang ate wis ndonga iku yakin wae mesti kok dijoli Allah sepeda sing luwih apik meneh kan ngono. Nah, umpama digenti sepeda sing luwih apik meneh. Dadi wa akhlif li khairan minha. Iku doa iku nek dienggo malah pede kita nggih. Iku doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurni fi musibati. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma jurni ngono. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Jadi berilah
pahala diganjar karo Allah. Ambekan dikei ganti yang lebih baik daripada yang musibah tersebut. Musibah apa wae nggih. Musibah apa wae nggih. Misalnya musibah mati lampu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa semua musibah, muga mati lampu terus Nabi juga musibah kok. Mati lampu juga musibah. Engko diganti lampune mekaneh malah sinare mang nggawa barokah, dengan sinar tadi malah tinggu berbuat amal soleh, bisa jadi. Muga kadang-kadang nikmat sinar padang kadang tinggu maksiat kan iso. Ya, itu juga nikmat loh. Padang ini nikmat karena saiki digawe padang ini tinggu maksiat atau tinggu ibadah. Nggih, muga saiki belajar enak lho. Belajar enak is padang nggih. Nggih biyen belajar iku zaman cilikanku, Pak, ngedono lampu. Iya, urung Petromax malah lampu blik sing rada gedhe dicentelen dhuwur didono, terus sina padang klubeng ngono ku nek gak merek ora ketok. Lho kan ngono. Nek saiki wis padange ngene. Ya, karek wonge dimanfaatno dinggo maksiat toh dinggo taat, dinggo berbuat amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulane lampu iku umpama mati yo sampean muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha bisa. Mergo engko awalnya misalnya lampu dinggo maksiat terus pas padang, nah ketika padang sing kedua mergo bar diuji mati mang kita berdoa bisa jadi malah dinggo berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ku nikmat nih yang perlu disyukuri diantaranya lampu memang kan ngono. Ya, apakah disyukuri atau kufuri nih. Kufur nikmat yakni lampu dengan padangnya lampu malah kakean berbuat maksiat misalkan seperti itu kan. Wa haditsu Aisyah radhiyallahu anha lan hadis Aisyah radhiyallahu anha kana ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza kharaja nalikane metu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal khala'i saking tempat buang hajat kala ngendika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghufranaka ing ucapan ghufranaka nggih yani aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Nah iku dalil-dalile nek saya dalile wa haditsu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ida arada nalikane ngarepake sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam al hajat ing buang hajat la yarfa'u nggih. Ora ngangkat sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahu ing pakaiane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta yadnua sehingga perek sinten Nabi minal ardi saking bumi. Nek perek bumi lagi diangkat. Jadi Nabi Muhammad ketika arep buang hajat nek wis perek bumi lagi diangkat pakaiane ngene. Jubahe iku lagi diangkat. Cara kita ya saronge lagi diangkat. Mengko enggak mundak ketok wong. Iku di antarane adabe nggih al-mas'alatu rabi'atu wallahu ta'ala nggih sampai di sini mawon. Iki besok dikaji bareng-bareng teman-teman kita yang tidak berangkat. Mengko mundak ketinggalannya kebanyakan nggih. Nah, semoga kajian yang sedikit ini membawa barokah, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita nggih jalan yang mudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa istiqomah sampai akhir hayat nggih di dalam thalabul ilmi nggih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.